সেই এস ওয়াজেদ আলীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। তবে মাঝে মাঝে কোথাও যেন একটুখানি বিরতি ঘটে গিয়েছে। আমাকে যদি জট করে জিজ্ঞেস করা হয় রামচন্দ্রের বাবার নাম কি, আমি হয়তো বলে ফেলবো, অনেকেই আরো বলে দেবেন। কিন্তু দশরথের বাবার নাম কি বা তার পূর্বপুরুষরা কারা ছিলেন জিজ্ঞেস করলে আমি কেন আরো অনেকেই সেটা হয়তো বলতে পারবেন না। কিন্তু আমার সঙ্গে যে রয়েছে তাকে বিস্ময় বালক বলা যায়। তার রামায়ণ সম্পর্কে যে জ্ঞান সত্যি বিস্ময় করে আরো অনেককে। এই মুহূর্তে যদি আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, আমার সঙ্গে যে রয়েছে সে ক্লাস 4-এর ছাত্র নমিশ বর্ধন সিং। ওকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ 40 জনের নাম, ও কিন্তু গড়গড় করে বলে দিতে পারবে। আমি नमिशेर काछ থেকে প্রথমেই সেটা শুনবো। नमिश जी मुझे बताइए रामचंद्र जी के पूर्वपुरुष का नाम। पूर्वजों का नाम तो मैं राम जी के 40 पूर्वजों का नाम जानता हूँ। तो सबसे पहले राम जी के पिताजी दशरथ जी के अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीशी के प्रशुषुक के मरु के शीघ्र के अग्निवर्ण के सुदर्शन के शंखन के प्रवर्त के रघु के कुकुस्त के भागीरथ के दिलीप के अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव संधि के सुसंधि के मानधाता के युवनाश्र के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रथु के अनर्ण्य के बाण के विकुक्षी के इक्ष्वाकु के वैवस्मनु के विवस्वान के कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। इसी तरीके से 39वीं पीढ़ी है हमारे राम जी ब्रह्मा जी के, यानी 39th पीढ़ी है। এটা যে শুধুমাত্র একটা কবিতা মুখস্থ করা এমনটা নয়। আমি ওকে আরো একটা প্রশ্ন করব, দেখবেন। लक्ष्मण जी के जो बेटे थे उनके नाम बताओ। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था और उनके 2 बेटे थे। सबसे पहले उनका नाम जो है, उनके एक बेटे का नाम था अंगद और उनके दूसरे बेटे का नाम था धर्मकेतु। এরকমই আরো কিছু রামায়ণ সম্পর্কে জেনে রেখেছে সে। এই যে তার পরিচয়, তাতে কিন্তু তার পরিবারের লোকজনের একটা যোগ রয়েছে। আমার সঙ্গে রয়েছে তার বাবা प्रवीण जी, इसका जो जानकारी है कितना आग्रह है इसके रामायण के बारे में? सर बहुत कुछ जान रहा है, लेकिन जो है इनकी मम्मी कलेक्ट करती हैं और जो है उसी को एक बार पढ़ता है, ये मतलब उसको याद हो जाता है वो चीजें। जैसे कुछ नाम इसके मतलब टफ भी है, लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसको भी ये बड़े अच्छे से बताता है और सारे नाम इनको बड़े अच्छे से याद हो जा रहा है। सर इनको जो है पूरी फैमिली, राम जी के पूरी फैमिली, लक्ष्मण जी के बेटों का नाम पता है, भरत जी के बेटों का नाम पता है, उनकी वाइफ और कहाँ से बिलोंग की उनकी वाइफ ये भी पता है, और नॉलेज स्पेस वगैरह के बारे में भी है। सर রামায়ণ সম্পর্কে যে জ্ঞান নমিশের সত্যি বিস্ময় জাগায়। আর এভাবেই কোথাও যেন মনে হয় যে সেই ট্র্যাডিশন ভারতের বুকে সমানে চলেছে, নমিশরা সেই ট্র্যাডিশনকে ধরে রাখছে। আর এভাবেই রামায়ণ সম্পর্কে তার যে জ্ঞান অবশ্যই বিস্ময় জাগায় মানুষকে। ক্যামেরা শ্যামল জানার সঙ্গে সঞ্চয়ন মিত্র, এবিপি আনন্দ, অযোধ্যা।